Maybe 20 minutes before night. So, Mama Taliban do there. Taliban, so much music, a lot of do there. Monitor, a lot of do. Pretty to Manabacha. Music, a lot today. Music, a lot today. So, Mama Taliban, Taliban. Second Jaijole. Aman naga manodo bisas kure na. Bish jarambra bisas kora te guess day. Prabna kitya kore mona se ko pare, kirja kitya jalo mona se kirja jabo pare. Revival program yette dati sob devi revival program. You know, aman other side to second Jaijole. There are a lot of people who want to worship God. Isor ke to imam worship kole mon thake ase. Holy be ईश्वर के वर्शिप करने जगह भी ना है। अपने सब लगा प्रार्थना निकले अभी recently जहाँ लगा विपने अभी उड़ीसा दे आत्मा डिस्ट्रिक्ट दे अभी बिराई का ईश्वर को था पूछे। ईश्वर लगा को था बना जगह दे अभी तो स्टेट चीज़ बुहे पड़े मामला है ना ताकि हम दोस्त मत्ती निकल दे बुहे। ईश्वर लगा को था बहुनी बोले भी सिमोन Isola ka kutala come thirst for that taga Kana kuraze praise worship kuraze Aman is not drum itu drum is not nai keyboard nai bass guitar nai electric guitar nai ekta simple drum ekta ase itu ki ase tak kamaru maraka ekta ase etu mara shuru hobo kana kura shuru ho jabo
আছে কংগ্রেগেশন খান দেখা আছে সব খানা তো মান মন দিনা করেছে হলি বি বা তা লাগা আওয়াজ তো সব আলাদা আছে একটু লাগা এক্সপিএল লাগা একটু লাগা এক্সপিএল তাতে লাগা এক্সপিএল সব আলাদা আলাদা এক্সপি তো লস দে হলি বি সব আলাদা আছে হলি বি পবিত্র আত্মা কাম করে না বাপ রে গানা তো সব ফ্লের আছে Bibi tahan laga gana to pura se holi bi abi tahan ki kora se abi nasne abi bi tahan holi pura se holi bi abi ni jeur ki bi gana iman flake brought pura se ki le tahan abi laga gana to taina flake ko de voice the man flake ek ko instrument badi bara no hoy holi bi so laga atma kam ko to baap re ba abi la mu pro ko na bre mane so laga kotha hunya do na আমি কিবে খাই দেব নিছনা এই ডক্টর সাগা ঈশ্বর লাগা কথা হইলা না মান দেখ না ঈশ্বর লাগা কথা হইলা থাকা ভাল ভাল ঈশ্বর পিছর খান আহি কিনা তাহাই গিনিকা কথা বলে তাহামি ঠিক হইনি বলে বিশ্ব বলিবি না পায় worship rese ami red zone bishi de jaise we know Orissa in one Orissa sanetele Christian can't be to the bishi danger laga jaga ase it's very dangerous for us to go and preach the gospel ami red zone bishi jaga jaise aman cha laga itu jaga dibi itu laga age 2-3 din age de persecution bi thaki chubi dorina katide ekta pastor abi kuise tai ko hodise tai kuise RSS kan ahi kana abi ke durise moi Christian brand no pastor hoy dibite abi ke durise yete bra abi laga baba ko hoto nisna yete bra camera nisna debra abi ke rakise ta laga bunduk to lock korise korise abi ke marse 3 bar guli tak 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 marise bunduk to marise guli to abi logote ekta bi ahangai বন্দুক তো ফুটিছে বলি গুলি তো কোতে যায় না জানে আমি তো আমাদের সার্ভিস কো আছে শুকুপানি ঘিরে আছে কিলে I wish my Naga people worship God as they are worshiping God আমার নাগা মানবী তাহান নিশ্চয় ঈশ্বরকে worship করলে কি আমি ভালো মই আত্মাতে গান থেকে নাই সবকে প্রার্থনা করেছে শুকুপানি ঘিরে আছে আমার নাগা মানবী ঈশ্বরকে worship করা দরকার persecution একটা বিনা because of your faith there is no persecution আপনি বিশ্বাস করে নিবিদে আপনি গির্জা যাবলে নিবিদে আপনি কে persecution করে তো একটা বিনা মানো তো ইমান persecution বি লোক করে কিনা আমি life and day তাহার ঈশ্বরকে worship করে আছে ইমান গরম পোস্টনা smell bi movie bishi tu payoli beer burje Allah kala perfume bi aise बाप रे बा मुझ भी किमान भी सांस भी लुआजे होली भी सांस कि कितने का भी सांस भी लुआजा भी नाचने उसे वेंटिलेशन सब भी बहुत दरजा एक टाइप खुला देगा से गाना के पोस्ट वाला से अलग अलग परफ्यूम खाना ला कि जने आत्मा दे थका कुंभा फाटी दी चला इमान गुनाह से होली भी आत्मा दे तो मानो तो गिरी गिना थका से ना जाने कितना है कि ना पेट्रोल कम थे लगे ना चुला दिबो गिरजा चुलाबो ना जाने होली भी ईश्वर के वर्शिप करना ना मम देखना ईश्वर के वर्शिप करना God is looking for that tonight ईश्वर आमान लोगों ने इंदिगा आमान के पिसारे जो आमान ईश्वर लगा कोता सबसे पावन आमान होलियो पारे बोले मना से हुडियो पड़ा से आमान नगा मनोहा सबसे पावन पिक्चर हंगे मारते के नहीं सो बताओ कि तक everywhere revival crusade सब जगह भी revival crusade है next week दे प्रोग्राम ऐसे इतो लगा March 2nd week दे और भी
Senapati de crusade ase, third week de aro Sunday de crusade ase, fourth week de aro bi Wakha de crusade ase, continue jabo April de mo Africa jai jabo. Crusade to odai thake ase to. Every time, every week we have crusade, revival program, spiritual awakening. Odai thake ase. Holy bi amar imma revival program khane tin ase. Imma spiritual awakening khane amar chai gina imma ratbalaga kana ase. Holy to ajama kile naga manu poila nishna aru thake ase. Why? I'm telling you tonight, apni change hona hai. Apni change hole manu kile change no hobo. Apni bhav manu hole kile manu bhav no hobo. Apni hune yete jai jai. Yete huni bo yete jai. Bitori na jai na mane. If you are a blessed one, I'm telling you, other people will bless through you. Apni sabi isola ka kotha mane asle apni ashwa pa mane asle manu apni the blessing pabu dehi. Manu apni logde the blessing pabu. Into the Bible de amange kuishe. Hey, you generations of viper. Apne an vipers generations ka. Matthew chapter 12 de pabu de. Verse 34 de pabu. Generations of viper. Ito ko ke kwase. Whitewashed tomb. Matthew chapter 23 de pabu. Ito ko ke kwase. Whitewashed tomb. Cemetery to bahar de bishi sapas de. Tiles kan marble kan tali koi mas bendur. Bitor de usle puchia ase, hard ase. Khali ekku nai. Isor de ko ke kwase. Generations of vipers. Snake laga generation kan. Isor de bishi kara aso do ta laga teaching do. Apne han gauri kan. Kutta han ase apne han gauri kan ase. Omba to itu TV likhe na jo babna utham de. Itu Bible bi sort of tapi wala ke pushna ki na. Ene bi thago pare ko mato. Bible to sida ase. Isor do mana hangi encounter karna direct mana ke encounter kuri de. Apne Jesu laga kotha na honile apni to gauri nisna ase kuta nisna ase gauri to jeta ke ta laga malik ta ki man bhavra dolai dilibi na. Letra de jage bole ase. Kuta to na kiman tai to khai daga vomit kuri libi aro khai dibu de vomit khai dibu. Amani iso laga kotha hone namanya mano kutta gauri nisna ase. Hone to hone namane Pharisi khan nisna sob jane petishile ase. Sob jane agami de petishile bodo beshi danger laga kotha ase. Petishile matlab to beshi danger ase. Petishile ase. Ano hikana pare tahan itu han ke to hikana pare de. Ama laga sir do chagasan ase to ne chagasan asuri ta koi diba. Pig village de 2 years back one pig village de. Bishi tamar ase pig to church mon tamar ase. Na laga pastor ahigena amange kuche. Ama laga church member ekta 23 years. Girjana 23 na 26 koro. Girjana jauje. Itu debide apne andage pa kotha ko dibina. Aro Sunday dine dagi jedo. Dai itia chaigena dai laga kahuri laga farm de thakbo dia. Itu debide apne kumba jana dage kotha kuribina kuche. Amalaga pastor do ahigena amage kuche. Nilo apni jaigena satiko mage logena jaigena itu baba ge kotha ko dibi kuche. Thik ase pastor mi jaibo. Aidika gena aman ekta gari lena aman ikile jaise. Aman jado ai laga wah changsa manan do apne laga mo koi life ke moi nikal dikhai de. Ai malamba wah pure ba. Reflector ne. Apne bisa na kura ham jaigena par sabide. Wah man lamba mampa. Aro tai do. Mas sapabra rakide. Ai tabi le try tabi na ita laga bagande. Sapase. Bahar ke tai mas sapabra theke ase. Ami jai ke wah. Ranna ami do mau ghi pase. Jaina ta laga hori sajle wah gauri bi kema bi pale aso. Ilai guna isi ase. To angami de amahando pesho.
cái tụ cái số và xa xa đến đây मतलब amahan có thao đó alop teo masla tay cái tibu nibi đây cái nibi tay đó bisi montan mana sudah tôi itu ham đó alop tera miriran aja le tay le itu napare itu itu nibi đây ami ay uncle ash ini telepon sih lah आपने लगा होते मन पा कुछ है तालो ना खुशी ना ऐ कि तो ताई खुशी कोड़ी से तो बहुत ताई तो आहे कि ना अभी के कुछ इतनी ऐसे ना अभी के दिखा से अमर तो ओके तो मैं तो बरिया दा हाँ कमें को तो अंदर ऐ कि माँ भी अपनी कहूँ वाले से बहुत बड़ी माँ बिशी आई लगा मोकोए खान प्रेस करा शुरू जो बहुत भी मोको भी बहुत लंबा माँ लंबा अपने लगा itu ay आपने देखी मम्मी भावना मान खुशी दे तो ताई तो आमी लोग ते कोठा पर कन्वर्सेशन करते एक तो अलग खुशी पाई जाते तो किले ताई के खुशी कुरा शुरू जाए ए निका किना कोठा पर किना मम बोले अपना जगह तो आया आएगा बोले ताई की हुआ मिके अभी लगा ऑरेंज फ्रंट भी ऐसे आमी ओए तू नीचे भी ऐसे आमी मुझे अरे तो कुछ जॉब पर वो आमी भी ना होली भी ताई और तो ऑरेंज फ्रंट ऐसे इन्हें का पास इन्हें का बीसी कोई ना किसे ना लगा जगह बीसी कोई ना किसे Angkel ekta pratna ko parona naina kuche paru to kile na paru ebi na kilo ekta pratna ko to ami jengna ekta sikti buise Allah khan to sikpi nai khara kona ami jeni ke sase baba to buha ase ami je kotha korese baba isro laga kotha dena iniga kuche koi na ami bible ko botai itu bible verse to ta asna itu asna sob jani de tai Bible verse আমি তা কব তাই কমপ্লিট করে আমি আধা কব তাই কমপ্লিট করব মই যে কম্পিটিশন পারিস না বসে মই কব তাই কব আজ সব জানে তো পেতে শিলাছো দাবি আমি যে কথা কোনা যাই রাখিছে তো আমি ইসো লাগা কথা Luke chapter 18 verse 1 following the তাকে কইছে আমি তো স্টোরি তো জানি না itu kan dia tanya kita apa sih Revelation itu aja Baba আপনি নিশ্চয় মানে একটা বাইবেল দিয়ে আছে হোক এটা আমি দুটো হইলে lebih cuma rich young man আমি সিদ্ধ দাগা মানে একটা ঈশ্বরের লোক কইছে ঈশ্বরের লোক ব্রাদার দে তাই তো বাইবেল লাগা কথা তো সব বানিয়া বানা আছে বলিবি তাই তা পুঞ্জা নাই তো কথা স্টোরি শর্ট itu কি আছে বলে তাই বিশুদ্ধন বলিবি ভাল কাম করলু মন নাই তো কি হইছে itu মনো তো হইছিল বেশ আফসোস না তাই তো বিশুদ্ধন আছে ঈশ্বরটাকে কইছে আপনি লাগা থাকা হা সব বিক্রি করিবি গরিব মানুষকে ঠিক না আমি লা পিছে আইবি বলো না পারে হইছে মন বিখায় না अफसोस ना वापस जाइए अभी तक ये कुछ है आपने निश्चय एकता से हो बाइबल दे आपने निश्चय एकता से आपने तो चले प्रेस टाइप कुछ है बिके मोई द प्रेजेंट भी जाए आदमी तो बाल काम भी करेंगे तारे प्रेजेंट ने अभी लगा पता कि टाइट्स भी हुआ है ताकि गिरजा ना भी हुआ है इन्हें का किसी भी कोई किसी तो बोले भी मोई टाइप कुछ है आपने तो सब तो करेंगे ना ऐसे बेशी फाला से बोले भी आपने भी रिच यंग मैन निश्चय एकता पुंजना है itu क्या से बोले अपनी किए जाना चाहे वैसे ताकि itu तो गुस्सा से एक्सेप्ट करिए अपनी किए जाना चाहो ना अपनी ईश्वर के ऑनर ना करे किले किए जा दो चले बियात्मा सत्ता लगा काम का सब भी भांगा पड़ लगा ताकत ऑथोरिटी किए जाके पीछे अपनी किए जा ऑनर ना करे ईश्वर के ऑनर ना करे किए जा अपनी ना जा दो चले अपनी ममता ना से अपनी निकाह ना किए जाना चाहिए ना itu nikah tai nikah nikah itu पीछे আছে আপনি কিউ জানা চাও না ঈশ্বর হইলে আপনি কি খুশি না পায় কিলে আপনি তাকে অন না করে আপনি কিউ যা যাবি না তাকে কথা করে কিনা আহি যাও লাস্ট কনভারসেশন দে পিছলা পাস দে উইল বি লাস্ট কনভারসেশন মই তাই বুঝে আজি রাতে আপনি কিউ যা না না Mohando Kohima Praise Mam Durbra Ajirati Amal last revival program আছে আপনি এখন পড়ো না বুঝে তাই বুঝে আই কত বই বুঝে তো মই ডাঙৰ মালাকা কথা একটা দুটা তো মন দে থাকে জানে নিবিদে আমি বুঝে যাও বাবা ডাঙৰ মানুহ তো কোৱা তো এনেকা কয় আই করব বলে করে কিন্তু হাঙ্গে ডাঙৰ মানুহ কয়
decision maker itu koi do dangor manu do pura mane ekta moi kurbo gole kuri de olibi jabo koi na jabo itu do dangor manu no hoy আপনি কোয়াদ আপনি জি হলি কোলা গিরে বাবা কহে কইছে একটু রাতি দেখতায় গির্জা হিসিরে প্রেজ দ্য লর্ড 23 years গির্জা না জামানো গির্জাতে আইছে গির্জাতে হাত আমি বেশি খুশি পাইছে জায়গা না তাইকে হ্যান্ডশেক করেছে বাবা বেশি খুশি পাইছে আপনি হাত সব মানুষ কইগা সাথে মোহন বিশ্বাস করি কিনা আজি ईश्वर अमहंताय के विश्वास गुणताय लगा पीछे जामन आजी एक ता पास्टर ने भी अपनी गिरजा ना जाए हो जैसे एक ता टिकॉन ने भी अपनी गिरजा ना जाए हो जैसे एक ता चर्च मेंबर ने भी अपनी गिरजा ना जाए हो जैसे कि मां कमजोर हुई ना अपनी सबसे कमजोर माना हना से मानो ने भी क्रिश्चियन कुरा माना हना से मानो के साइकल क्रिश्चियन कुरा से एक दिन नरक जाए जब दे It is Jesus koshe Hebrews chapter 12 verse 2 de looking unto Jesus. Jesus ke sabide ajrati apne ahanishna Jesus ke sabide. Jesus Krista ke sabi Jesus Krista ajrati itu jagada mahange anyado amahange aji atma denika more naga ke itu ange revive koribo nibide itu ange arobi am tira thake ke chulai gina rosni da hobo nibide amahange matishide আমি একেদিন কৈছে সব মানুহ পৰ্দা হলে যাবলৈ আছে আপনি কিনিকা প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে আজি ৰাতি আপনি প্ৰিপেয়াৰ কৰাটো আজি ৰাতি কিনে প্ৰিপেয়াৰ কি লাগা মন ভাৱনা লৈ নাই আমি নাজানে বলবি ঈশ্বৰ আজি ৰাতি আমাকে একটা হতে আছে আপনি আমিকে হিটো হতে আছে একবাৰ আপনি লাইফ মগে দিবিনা এটোই লাগে अंतिरा दे पाप रास्ता था क्या तो कितने भी लाइफ में खुश ना पाओगे कितने भी अंतिरा रास्ता था कि ना मन शांति खुश ना पाओगे पाप रास्ता था कि ना अपने कितने भी हेवन जाओले रास्ता नहीं थी अंतिरा लगा काम करेगी ना कितने भी अपना लाइफ में होता है अपने खुशी पाएगी ना डायरेक्ट हेवन जाओ ना पाओगे बुद्धि आज रात की मान जने कैसे बाइबल ने आमाके क्वालिफिकेशन है Isaiah chapter 60 verse 1 2 3 देखिए Arise and shine for the glory of God has come upon you उठिबिदे आज रात जुलिबिदे ईश्वर लगा रोशनी अपनी लगा ऊपर आई जाइए thick darkness will cover the earth but the Lord will rise upon you only sword apni laga upor itu roshni julai na olabo ab tira taka manahan rulers come king come dangor manan apni ke pisai na ahas suru jabo apni laga roshni da ahas suru jabo aman Nagaland for Christ ajrati ke man de kaise itu jagade aman laga itu roshni julibide itu jagade ahanishna atma laga juido julai dibi itu bisa kena ahi jabote itu jagade apni julabi juli dagibi pramna kurbi itu jagade ishor dosle atma laga jui jula dosle apni itu jagade thakya dosle mala apni ki bisare kena hasur jabote Nagaland for Christ come aji ke manjan ame han ide leaders kan ide ke manjan de kaise staff kan olibi mati palishe mano mama ke morom kurishe ha mati dishe pusataka nibide monduk na kribide saman nibide monduk na kribide ama laga zanda laga straight tasde ama ki lage tai tu ama ke provide kribide tai laga kotha manibide prarthna korana chharibide fasting korana chharibide apni tu jagade chuido chilabide aji mano itu like to bisarigna aha suru jabune Nagaland for Christ itu kutya sada Ishwar laga naam mahima kura suru jabune aru itu parbo nibide itu kuribo nibide aji rati kiman lagi ase aman suru kuribo
আমান একজন নিজকে হতিবি হয় ঈশ্বর মই ঝুলিকি না থাকে আসনা নাই না একবার নিজকে চেক করবি এইটো জায়গাতে কিমান জায়গা আছে আজি এইটো জায়গাতে আহাদো ঈশ্বর আত্মা বিকে কইছে এইটো জায়গাতে বেশি মানুহ একদিন রহে ঈশ্বরকে worship করতে গেছে একবার চেক করবি তো পবিত্র আত্মা মিছা না কব একদিন রহে ঈশ্বরকে worship করা বেশি আছে একদিন রা দেশ না করবি ঈশ্বরকে না চায় ঈশ্বর দোষলে পবিত্র আত্মা বিকে কিতে মিছা না কব একদিন রা গানা গুনা হাত উঠাই না ঈশ্বরকে না দিবে ঈশ্বরকে না লাগে একদিন রা আজি আমা ঈশ্বর লাগা কাম করেছ নাকি ইসু দুঃখ পাবো দে খারাপ গুনা পারিব এক্সপোজ হয়ে যাব বেশি ফর্ম লাগা তাই লাগে দে খারাপ গুনা পারি যাব দে when light come darkness will disappear light আসলে আন্ধিরা যাব দে expose ho jabo de andhera jaga expose ho jabo some of you might be this apne nimide aji last week thago pare isor apni ki ma moru guna hi je holi bi aji apni thik isor ke life dena gele aji apni kani bi loss ho pare expose ho jabo pare we never know isor la habde aji ami na jane holi bi isor lo bade thik milan nai bole expose ho jabo de gile isor lo damali buna pare we see nagas today pastor oi itu maki logede dia kam guna expose hoje you see dikhe ase oi itu jagate itu evangelist itu missionary itu pastor itu diga hoje expose hoje dikhe ase we see that kile expose kore ase when light come andira theka sob expose kore Nagaland for Christ itu jagate aha manaha aji itu jagate aha manaha life is so get dibe acting onaru jajabo opas acting ona jajabo ei church aise bahar ne tot ami ke janibo iso atma jani de ai man dance korase jump korase kot man ami ke janibo na ami atma de man korase iso jane to wapas awai niga iso laga rosni tu ni aja ke aman ke revive korase come aja ke hibe revive করব নিজকে চেক করে সাবি আজি রাতি ঈশ্বর লগতে আমহান লাইফ তো ঠিক ঈশ্বরকে দিবি আজি রাতি এতো জায়গা বড়া ওয়াপাস হলে মুড সাফা হয়ে যাবে আমা হামবি নলে রিভাইভাল প্রোগ্রাম খতম হয়ে যাব মুড তো AK47 নহব দে চার্চ ভিতর থাকে হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড মানেকে মাফ করলে মন নাই না নহবো এটো প্রোগ্রাম তো আপনি নিমিতে নহইছে গলতি প্রোগ্রাম দে আছে আপনি এটো জায়গা দে আইছে মানেকে মাফ না করা মানেকে মাফ করবি এটো রিভাইভাল আছে এটো নিমিতে এটো রিভাইভাল টু স্পিরিচুয়াল অ্যাওয়েকনিং ক্রিসেন্ট টু এটো নিমিতে হে করে আছে কালি কি হবো আমি না জানে আপনি না জানে আমি নিকা চাই না আমি মরিসলে একদিন হেভেন জানি মানেকে মাফ করে বলে কি নিকা হবো হেভেন যাওয়া না পারবো Mark chapter 11 verse 25 to 26 days have passed. Aparude. Itu jagate kiman den thake ase aji rati. Dia saman khai na thake manoha. Modu sudu kha manoha. Aji itu revival crusade action apni huni asu bole mani libi de. Kali apna gati ki hona jane. Mani libi. Dawai kha manoha. Rendi baji kura manoha. Aji rati isor logo dahibi itu rosna apni chula bole ase isor povitra atma ji kam itu kole ase ready koribi de isor apni ke motor korbo kon perfect ase ho mano koi ekman perfect ka kotha kori do sob jane nei na perfect kotha kori do to mano papi mana ase ho perfect nohoi do jabi to mano komjor thaki do apna weakness so mano thaki do কোন পারফেক্ট গুনা থাকে না সব লাগা লাইফে বিকনেস থাকে বলে বি ঈশ্বর আসলে আজ একটু সাল হয় আপনি লাগা উইকনেস ঈশ্বরকে দিবে আজ রাতে আপনি কি কমজোর হয় না একটু ক্রিসিডে এসে একটু ঈশ্বরকে সারেন্ডার করে আজ রাতে নইলে একটু জায়গা হয় না পয়লা যা ওয়াপাস ড্যান্স করে গো গানা করে গো যাই যাবো কি লাগা মতলব আছে
no meaning. Itu revival Kristen kiman kora kali ku meaning na huile itu. Itu lebih dari itu aman itu revival power